जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद सभी आम लोगों को यही एक अपेक्षा रहती है कि उनके काम में कुछ उनके चुने हुए विधायक हो या जनप्रतिनिधि उनके काम आ जाए। ऐसे ही खबर सामने आई है। विधायक स्वयं फालाकाटा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों के विभिन्न छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए छात्र के घर घर पहुंच रहे हैं। विधायक को अपने क्षेत्र में पाकर छात्र काफी खुश नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार धनीरामपुर 1 नंबर ग्राम पंचायत का नरसिंहपुर क्षेत्र फालाकाटा कस्बे से करीबन 20 से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। इसी कारण से छात्रों को विधायक के घर पहुंचना बहुत ही परिश्रम और एक कड़ी मेहनत और चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए स्थानीय विधायक छात्र के घर घर पहुंच रहे हैं उनके छात्रवृत्ति दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए। शुक्रवार को दीपक बाबू ने उनकी सुविधा को सोचकर खुद इलाके में जाकर जरूरी दस्तावेज पर दस्तखत किए। विधायक की इस पहल से क्षेत्र के छात्र काफी खुश हैं। दीपक बर्मन ने कहा कि वो सप्ताह में एक बार पलासबाड़ी, नरसिंहपुर और खगेनहाट इलाकों का दौरा करेंगे और इसके साथ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। আমাদের খুব উপকার হয়েছে, না হলে তো আমাদের ওনার বাড়ি যেতে হতো সাইন আনার জন্য, আমাদের গাড়ি ভাড়া করে যেতে হতো এতটা রাস্তা। তো উনি এসেছেন, আমাদের খুব সুবিধা, এখানেই আমরা সাইনটা নিতে পারছি। এটাই আমরা খুবই উপকৃত হয়েছি এমএলএ এখানে আসার জন্য। আমরা ওনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এটাই। তোমার নাম? বিপাশা রায়। কোন ক্লাসে ছিল? 11। কোন স্কুল? বেগম রাবিয়া খাতুন হাই স্কুল। আমি ছাত্রদের দরবারে আসছি আর কি। ছাত্ররা এখন স্কলারশিপের বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপের ফর্মে জনপ্রতিনিধি হিসাবে এমএলএ সই লাগে। সেই কারণে ওদের আমার বাড়ি যেতে হয় প্রায় এখান থেকে 20-22 কিলোমিটার। তো সেই কারণে আমি ভেবে দেখলাম যে ওদের পাশে যদি আমি পৌঁছে যেতে পারি, তো সে কারণে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ আমি পলাশবাড়ি, এখানে নরসিংপুর, খগেনহাট, জটেশ্বর বিভিন্ন জায়গায় আমি ক্যাম্প করে ওদের কাগজগুলোতে সই করছি। যতদিন পর্যন্ত এটা স্কলারশিপের এই প্রয়োজনগুলো আছে। এছাড়াও আমি ভেবেছি যে কিছু কিছু জায়গায় যেমন পলাশবাড়ি আর এই নরসিংপুর এবং খগেনহাট এই সমস্ত জায়গায় আমি প্রতি সপ্তাহে একদিন করে 1 ঘন্টা করে সময় বসবো, আমি এটা ভেবেছি।